अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मरी में बर्फ़ बारी और जो मौसम ने अंगड़ाई ली और उसके नतीजे में जो एक कौमी सान्या भी पेश आया उसके ऊपर बातचीत करेंगे। अगरचे ये बारिशें और बर्फ़बारी जो है ये हसीन मनाज़र होते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुल्क भर से अवाम की ख्वाहिश होती है कि वो उन इलाक़ों की तरफ रुख़ करें, ख़ास तौर पे उन अयाम में जब बर्फ़बारी हो रही हो। इसमें सम टाइम जो है वो वक्त का तयन करते वक्त मामूली सी गलती होती है जिसके नतीजे में लोग जो है वो रोड पर या बर्फ़बारी में फंस जाते हैं और फिर उसके नतीजे में इस मौसम में गाड़ियों के अंदर कैसे रुकना है, वेंटिलेशन का सिस्टम क्या होना चाहिए, सर्दी शदीद होती है, हीटिंग के मामलात जो हैं वो दरकार होते हैं, लोग हीटर्स भी चलाते हैं गाड़ियों में। तो ये सारे जो मामलात हैं इनके ऊपर हम ये देखेंगे कि एक तो ये सारा जो बैकग्राउंड है मरी का ये जो सान्या हुआ, इसमें कहाँ पे हमारे समाजी या माशरती रवैये जो हैं उनकी वजह से इस किस्म के हादसात होते हैं। और फिर इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो इंतज़ामी सतह के ऊपर या हुकूमती सतह के ऊपर जो इक़दामात ख़ास तौर के ऊपर जब दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल हैं, जहाँ मौसम की अर्ली जो है कि वो वार्निंग्स भी जारी होती हैं, प्रेडिक्ट कर लिया जाता है कि किन दिनों में बारिशें होंगी, किन दिनों में बर्फ़बारी होगी, कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। तो ऐसी सूरत में फिर जो ज़िले इंतज़ामिया होती है या सूबाई हुकूमतें जो होती हैं उनका जो रोल है वो क्या होना चाहिए, क्या है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। अगर इस सान्ये को हम देखें तो मरी में ये वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन मरी से थोड़ा सा आगे चंद किलोमीटर आगे अगर नथिया गली और फिर नथिया गली से तमाम गलियात से होते हुए अगर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चले जाएं इसी रोड के ऊपर, तो उन इलाक़ों में अभी तक कोई इस किस्म के वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए हैं। उसकी शायद एक वजह ये भी है कि वहाँ पे लोग शाम से पहले जो है वो सफ़र मुकम्मल कर लेते हैं शाम के बाद, और ऐसे औकात में ख़ास तौर पे जब बर्फ़बारी हो रही हो तो वहाँ सफ़र नहीं किया जाता। लेकिन ये जो मरी से जो बाड़ियाँ का और ये जो इलाका है यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो फंसे, यहाँ पे बाज़ जगहों के ऊपर 10 फुट तक जो है कि वो बर्फ़बारी जो है वो हुई है। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर जो इन पिछले 3-4 दिनों में मरी में बर्फ़बारी हुई उसके बारे में ये कहा जाता है कि पिछले को 10-12 सालों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बर्फ़बारी जो है कि वो अभी इस सीज़न में हुई है। 3 जनवरी से लेके अब तक जो है वहाँ पर मरी और इसके गिरदनवा में तकरीबन 32 इंच बर्फ़बारी जो है वो हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ तकरीबन 3 फुट जो है वो बर्फ़बारी हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा ये मसाइल पैदा हुए। और जब भी बर्फ़बारी शुरू होती है उस वक़्त फ़ौरी तौर के ऊपर मरी के गिरदोनवा में जितने भी अज़ला हैं और लाहौर तक जो लोग इवन साउथ पंजाब से भी लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं इस तरफ और मरी पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यही पिछले 2-3 दिनों में भी जब ये बर्फ़बारी हो रही थी तो 1 लाख के करीब जो गाड़ियाँ हैं वो मरी में मौजूद थी, और जो वहाँ की कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है उस रोड की, लेकिन इतना रश जो है यहाँ पर हो चुका था। इस सारे के नतीजे में जब गाड़ियाँ ट्रैफिक जैम हो गया, सड़क बंद हो गई, बर्फ़बारी भी रात भर होती रही, तो उसमें बहुत से लोग जो हैं वो गाड़ियों के अंदर ही जो है वो बैठे रहे, गाड़ियाँ स्टार्ट भी की, हीटर्स भी चलाए उन्होंने। और फिर जैसे जैसे जो है कि ये सुबह हुई, रास्ते खोलना शुरू हुए, इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तो फिर अंदाज़ा होता चला गया कि गाड़ियों के अंदर जो लोग बैठे थे उनमें से कई लोग जो हैं तकरीबन 20 के करीब अभी इब्तदाई इत्तलात हैं जो कन्फर्म की गई हैं, हुकूमती जो हुकाम हैं उनकी जानिब से वज़ीर दाखिला ने भी इसको कन्फर्म किया कि जाँ बाक हुए अफराद। और इनमें इस्लामाबाद का एक पुलिस एहलकार ASI था, वो अपनी अहलिया और उनके साथ जो 4 बच्चे थे जिनमें 4 बेटियां और 2 बेटे थे वो भी एक गाड़ी में थे, वो भी जाँ बाक हुए हैं। इसके अलावा लाहौर गुजरांवाला के भी कुछ अफराद इसमें जाँ बाक हुए, और फिर एक मिसेस शहजाद इमरान, उनके साथ 2 बच्चे थे, वो जाँ बाक हुए। तो ये सिचुएशन असल में डेवलप क्यों हुई, इसमें 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जब महकमा मौसमियात इस किस्म की पेशन गोई कर देता है तो फिर ख़ास तौर के ऊपर मरी और इस तहसील और डिस्ट्रिक्ट जो रावलपिंडी है इसकी इंतज़ामिया को जो 12 कऊ से थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ पर जो एक्सप्रेस वे है उस पर भी टूल प्लाज़ा है, और जो पुरानी रोड है मरी रावलपिंडी रोड उसके ऊपर भी टूल प्लाज़ा है। तो
اس کو کیوں نہیں یہاں سے کنٹرول کیا گیا کہ جب یہ اندازہ تھا کہ یہاں پہ برف باری ہو سکتی ہے، انفلکس بہت زیادہ ہو چکا ہے، گاڑیاں پھنس سکتی ہیں، تو یہاں پہ پہلے ہی یہاں پہ اس کو بند کر دینا چاہیے، یہاں پہ ٹریفک نہیں جانے دینا چاہیے۔ مری کی کیپیسٹی کتنی ہے، وہاں پہ ہوٹلز کتنے ہیں، وہاں کی سڑکیں کتنی ہیں، یہ سب اندازہ ہے، فگر ہیں۔ امدادی جو ادارے ہیں ان کے پاس بھی، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے پاس بھی، تحصیل انتظامیہ کے پاس بھی سارے ہیں، تو ان کو یہ تو پہلے ہی روک دینا چاہیے تھا یہاں سے، اور آگے گاڑیوں کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سماجی اور معاشرتی رویے ہوتے ہیں اس میں ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے علاقوں کے اندر جو ٹریول ٹائم ہوتا ہے وہ اگر آپ کو اندازہ ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں برف باری ہو رہی ہے، پیشن گوئی ہو جاتی ہے کہ یہ ویدر بن رہا ہے، تو یا تو آپ 1-2 روز پہلے ہی ان علاقوں میں پہنچ جائیں اور آپ اپنی گاڑیاں کے محفوظ مقامات پہ پارک کر لیں، ہوٹلز میں قیام کریں، برف باری ہو اس کو انجوائے کریں، اور پھر واپس اپنے کمروں میں رہیں، اور پھر جب ویدر کھلتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن آپ وہاں پہ قیام کر سکتے ہیں، جب ویدر کھل جاتا ہے، راستے کھل جاتے ہیں، تو پھر آپ واپسی کا سفر کریں۔ تو اس طرح سے تو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں عموماً جو ہے کہ کوشش کی جانی چاہیے کہ دوپہر کو جو ہے وہاں پہ ٹریول کیا جائے، اور شام اور اس کے بعد جو ہے ٹریول نہ کیا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ بعض کا لینڈ سلائڈنگز ہوتی ہیں، پھر راستوں کا اندازہ نہیں ہوتا، انجان راستے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہاں پہ کرو، جب برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو پھر شاہراہیں چھپ جاتی ہیں اور پھر اندازہ نہیں رہتا کہ آپ کو کس طرف کیا ہونا ہے، گاڑیاں سلپ بھی کر سکتی ہیں، تو اس لیے اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ ابھی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جو ہے کہ وہ تحقیقات کرنے کا حکم دیا گیا، کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری جو ہیں کہ جو لوگ جانیں یہاں جن کی ضائع ہو گئی ہیں وہ واپس نہیں آ سکتی، تو اس لیے خدا را ان علاقوں میں ایسے SOPs ہونے چاہیے جب آپ کو ویدر جو ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے، تو اس میں ضلعی انتظامیہ کو بڑا سختی کے ساتھ عمل درآمد کرنا چاہیے ان کو عہد و ضوابط کے اوپر، اور ایک مخصوص وقت کے بعد جو ہے کہ ان علاقوں میں رش کو نہیں بڑھنے دینا چاہیے، نہ وہاں پہ ٹریفک کو بڑھنے دینا چاہیے، اس سے یہ جو ہے ضیاع روکا جا سکتا ہے۔ ابھی اگرچہ تمام فورسز جو نتھیا گلی میں کالا باغ کے مقام پہ پاکستانی ایئر فورس کا بیس کیمپ ہے، وہ امدادی سرگرمیوں میں بزی ہیں، آرمی انجینئرز، FWO، NHA، دیگر ضلعی انتظامیہ اور تحصیل انتظامیہ کے جو ادارے ہیں وہ بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، روڈز کو کھولا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس قسم کے حادثات سے بچنے کے لیے کہ جہاں پہ جو موسم یا جو انوائرمنٹ جو ہے وہ لطف اندوز ہونے کے لیے ہوتا ہے، جو خوشیاں منانے کے لیے ہوتا ہے، اس کو انسانی غلطیوں کی بنیاد کے اوپر یا انتظامی غلطیوں کی بنیاد کی وجہ سے اس طرح سے غمگین نہیں بننا چاہیے جس میں پوری قوم جو ہے وہ ایک افسوس یا سوگ کی کیفیت میں چلی جائے۔ تو اس قسم کے حالات اور واقعات اور سانحات کا جو تدارک ہے وہ ایک تو ہمیں اپنے رویوں میں ثابت کرنا ہوگا، ہم خود اپنی جان کو مشکلات میں مت ڈالیں اور ایسے علاقوں میں ان اوقات میں ٹریول مت کریں جہاں پہ موسم شدید ہو اور شام کے بعد سفر نہ کیا جائے، اور دوسری طرف حکومت کو بڑی سختی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ ان ایریاز کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، ٹریفک کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، تو تبھی اس قسم کے حادثات اور واقعات سے جو ہے وہ مستقبل میں بچا جا سکتا ہے۔